Dostlar, mына уже жүктеп коюптур. Ассалам алейкум. Урматтуу мекендештер, урматтуу YouTube көрүүчүлөр, Сокулук мал базарындабыз. Бүгүн апта күнүнө ишемби 11 октябрь 2025 жыл. Чүй облусу Сокулук району Сокулук мал базарындабыз. Сиздерге экинчи чыгарылышта достор. Бул жактан жылкылар тартып көргөзөм. Сиздер видео лайкты басып колдоп туруңуздар. Канал катталганын унутпаңыздар. Рекламалык кызмат номер 777 84 96 48. Ассалам алейкум. Кандайсыз? Жакшы. Так, телефон номериңиз кайсы сиздики? 0508 220080 0778 220080 Лейлеке чейин каттайт машина. Мына, уктуңуздар достор. Бул номерге да чаласыздар мына. Биз анда бияктан баштадык. Так. Мингилер бар, улактын жылкылар, тай, байтал, бир жеттен тартып көргөзөбүз достор. Этке боз дегендер. Так, модан баштайыкчы. Ассалам алейкум. Канча сурайсыз? 200 миң сом. Майке достор, чым кара экен. 200 миң сом. Жашы кандай мунун? Бышты. Жашы бышты дейт. Базар канча берди ба? 170. Достор, 170 берип атат дейт. 200 миң сом. Магазинский баасы канча болуп калат? 190, 180. 190 болсо беребиз дейт. Жашы буш деген бою канча чыгып калат? 155 го. 155. 60га жетпей ба? Буттары таза. Жебиши таза. Мынаке. Кара. Андаган чым кара. Номер калтырабызбы? 0700 400 192. Достор, чаласыздар. Толук маалымат алсаңыздар болот, чалып. Саудаңыз берсин аке. Так, мынаке. Оң жылкыны караңыздар. Чоң аке. Ассалам алейкум. Жакшысызбы аке? Так, канча сурайсыз? Баасынан сурайык сразу эле. 350 миң сом. Так, бунун жашы кандай? Экасы, я? Мына достор. Оң жылкы 350 миң сом дейт. Так, базар канча берип атат баа? Жаңы эле келди. Берелегиш, а? Жаңы эле келдим дейт. Шей эрте. Так, бунун бою канча чыгат? 1.60 килос, а? Мына достор. Так, бунун нелери бар эми? Үйүрдө жүргөн, а? Булакка чаптыңыз чалыпсыз? Чабылат, а? Гарантия. Гарантия дейт. Буттары таза. Ондогон көрдүңүздөр. Жебичи кандай? Тазабы? Жакшыбы? Баары жакшы дейт. Жош. Кичине характер бар. Жаңы. Характери бар дейт, кичине. Жакшы. Базар баа берилек дедиңиз, а? Азыр эле келдик дедиңиз. Мынаке. Онда болгон жылкы. Так, магазинский баасы канча болот эми? Сүлөшөбүз алды. Сүлөшөбүз дейт. Бир-эки бастырбайсызбы аяка? Жеңил. Онда болгон жылкы достор. Жакшы. 350 сурап атасыз. Кеми бар, а негизи? Кеми болот экен. Номер калтырыңыз анда? 0703 69 79 99 9'larga çala бересиз достор. Доставканы уюштурасыз. Bu yerden машинелерге салып кое бересиз. Катар тезилип турат. Достор, региондордон көрсөңүздөр, чалсаңыздар болот, толук маалымат алсаңыздар болот. Азыркы номерге. Соодаңыз берсин беке. Жакшы сатыңыз. Болар кимдики экен? Ассалам алейкум. О, сиздерки? Кеттиби? Канча ол? 260га алынып тур. Бунун жашы кандай экен? 5 жаш. Экасы? Экасы дейт мына. 5 жаш, 260га алынып тур. Ушул жылкы. Бул канча экен сизге? 130 миң. Боозу бул, а?
Boğaz eкен da. 130 bin so'm. Tak, maqtan taylar tartaygan. Degan taylar bor. Churqib o'tdingiz, uspek etmay qoldi. Yo, taylar kimniki? Yesi jo'q o'xshaydi bularni. Güzel. Arkaça. 170. Bular yaşları qanday yaşları? Жасқа бышты belki. Berkisi жазға бышты болады. Arkaça. 6 yaş болады. 6 yaş. Boğaz bunlar ha? Boğaz. 170 тұрады. 170 mi deydi? Boğaz eкен narxı. Tak, bu atqança? 130 тұрады. Bu 130 bin. Yaşıcı yaş. 8 yaş болады. 8 yaş. Svet moşine ekendi. 8 yaş. 130 bin. Tak, ularga bağa verdi, berlik mi? Жаңа geldiniz ha? Nomer kaldırasız mı? 557 07 19 98. Толық малымат алсаңыздар болады достар. Çalыңыздар. Kulon 60. Var qancha aylık peki? Qancha? Aylıkları. Yaşı. 5-6 aylıkları. Erkek urgaçı. Ekoten erkegi. 60'tan. Kemi var? Qancha verdi bazar bağı? Bazar bağı verdi, suradı? Geldi. İşte o zaman bizde baka birisi var saatten. Ha. Baka düşmedim deydi. Erkek kulundar eken. Жақсы. Onda olgan. Hazır misal men video tarttım Batkenden или Kölden көріп атат да. Номеріңізді қалтырасыз. Telefondan çalsa, Mbank'tan qotorsa, маяқтан салып қойып жібере бересіз да. Номер айтыңыз анда. Bilim Raşit. Raşit gelsen. Raşit beka номер айтыңыз. Айтпай қойшы деді. Мақұл. Мындай эле тез сатып беріңіздер, содаңыз берсін. О, жылқыға қанша сұрап екен. Raşit beka ол кімдікі екен білбедіңіз? Қанша екен бұл? Чоң екен. Onda olған жылқы достар, көрдіңіздер. Россия месте білбедік. Ейсі жоқ екен. Так, о. Қашқатай. Ассалаумалейкум екен. Қанша сұрайсыз? 65. 6 ай, 7 ай. 4 ай. Erkek burgaçı mı? Burgaçı. 65 bin son. Onda olgun. Takip edinizler. $65 bin. Siz kanca sırayız belki? Assalamualaikum. 80. 80 bin. Bir yer. Bu ekoten bir jarım var. Olup kaldı değil mi? Olup kaldı. Paltaraşka var. Erkek urgaçlar? Urgaçlar. Ekoten urgaçı? 65 tane. 80. Ha 80'den. 80'den 65'ten de koyup aldım o keçirese. Onda olgun taylar eken dostlar. Tak, buga kancha sura? Kancha suraysiz baka buga? Alındı mı? Kancha oldu? 80 bin. Yaşı qanday eken? Paltaraşka. Erkek urgaçı? Urgaçı. Sulu eken. Taza mı? Ana 80 bin alınıdır. Жақсы. Onda olgun taylar dostlar. Tak, bular kimdiki eken? Suraylıcı. Baka sizdiki öyle bular. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Nasılsın? Ekoten mi biri? Ekoten ha? Onun yaşı qanday paltaraşka mı? Paltaraşka, urgaçı. Qancha suraysiz buga? 75 bin so'm. Tak, narxı qancha? Bunda Lenyalı? Mingi. Dançak. Bunda paltaraşka deydiğinde. Bu kança dediniz? 125 bin so'm narxı. Erkek eken. Gördünüzler mi? Onda olgun.
Так, bularga bozor qancha berdi ba? Narxıga 110 berdi, buga pakka berelik normalde. Buga berelik. Narxa 110 ming berdi deydi. Mana dostlar. Onda 11 erkek urga çıtay. Tak, nomer qoldirasizmi? 709 0709 20 21 30. 20 21 30. Dostlar çalasızlar. Narxını yeniş kerek anı soybay. Bирок менге экен ошо үйрөтүлүп. Жакшы. Дәрсе кеттик. Кичинерээк кулундар жок экен. Акта күчтүү тайлар турат. Канча экен ал? Караңыздар. Кулун. Жаш кулун. Erkek. Qanchadan so'rab o'tasizlar buga? 45 dan. Qancha oyliklar endi bular? 5 4-5 oyliklar, ha? Urg'achi erkeklar? Erkek urg'achi aralash. Erkek urg'achi aralash ekan dostlar. 45 ming. 4-5 oyliklar. Tak. Vaqt. O kimniki ekan? Sizlarniki? Tak, buni esi jo'q ekan. Qancha asraysiz yigit bularga? 60 dan, ha? Yoshlari qanday? 1 yoshdan? 1 yoshda bo'lali ekan. Erkek urg'achi, erkek ekan bunisi. Bunisi urg'achi. O'tganmi, ha? 1 yoshdan o'tib turishi. Tak, bularga bozor baho berdi, berlik. Beradi da. Qaysi? 60 beryapti. Dag'i bormi yo'q sizda? Bundalar. Hozir pakka o'ko'li. O'ko'li. Qolganlari sotulib ketdi deydilar. Yaxshi, nomer qoldirib ketingiz. Video bor da bari. Video yo'q. Video yo'q bu, shunday. Bunday dostlar. Ondalar shunday baholar. Ekon alsa 120 beradi. Ekon 120 berasa. Yaxshi. Bir urg'ach beradi. Biri erkek, biri urg'ach. Bunday baholar. O'tkanda poni jiratlar qaqdi ekan. Sotib ketdi ekan. Tak. Qarangizlar, ishlar yilib turadi. Qancha ekan? Qancha qo'shildi? Bitta meniki bahoga beringizlar. Men qo'shilmay. Bizanki menda jo'q. Qancha so'rayapti ekan? 25 deydi. 20 beryapti. 125. 5000 talashib ha? 120 beryapti. 125. Tak, yoqda yillar yilib turadi. Qancha ekan bular? 200 deydi. 200 ming so'm. Yosh qanday ekan? Paltarashka. 200 ming so'm. Erkek turadi. Maşallah. Bu üretildiği aşağı. 100 yosh eka ekan. En başta ettiğin o? 100 yosh eka ekan. 100 yaş eka. Avgust sotuyor. Bu turnike tartmayıp çoğalıp kettir. Ya kança verdi pazar bu? Beri olat mı? 365 bir odat ekan. 165 bin beri olat. Buna. 165 ga bermeding mi? Magazinski boğazı kança şef? Assalomu alaykum. 200 so'rayapti hozir magazin. Kemi var da. Kim var o? Buna kemi bolat deydi. Yaxshi kelsa qo'yib berasiz. Yaxshi. Nomer qoldirib o'tmaysiz? 550 0550 04 46 05. To'g'ri aytdimmi? Dostlar, çalasizlar. To'liq ma'lumot olsangizlar bo'ladi, buyursa. Tak, biz videoni oyoqdaymiz dostlar. Sizlar like bosib qo'ldaningizlar. Kanalga tabaqani unutmangizlar. Reklamalik xizmat nomeri 777 84 96 48. Biz bu yoqqa ketdik. Bir iki yoshlik urg'och erkaklar to'xtatib tortamiz.